Tuko majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika ya Mashariki. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP mzee wa Ngwasuma, Rajabu Wakili Kabonga, ambaye anakurushia haya matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarehe 19 na mwezi wa 7 2026. Karibuni sana kwa matangazo yetu ya mchana wa leo, ambako tutazungumzia kuhusiana na hali halisi yenye iko inaendelea kwenye uwanja wa vita na namna jinsi M23 wako naanza wako wanajiondoa na kiburi jeuri ambayo iko inaonekana kutoka kwa M23 ya bwana Corneille Nangaa. Kuna watu wamekuwa kiniuliza, sasa RDF ikitoka mbona M23 ya Bakongole inaonekana kubakia? Kwa nini wao hawatoki? Nafikiri hilo swali ni swali ambalo majibu yake utayapata hapa, na nimekuwa nikizungumza hivyo mara kwa mara na watu wanakuwa wanapata kuelewa hali yenye iko inaendelea. Lakini sasa kwa sababu tumeumbwa kusahaulika, sometimes tunakuwa tunashindwa kuwa na ufafanuzi wa jambo, lakini sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwa na kufafanulia kila hatua ya mambo jinsi yako yanaendelea. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata matangazo yetu kila wakati. Unafuata pia matangazo yetu kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vile vile usikose kushiriki na sisi katika Operation Saidia Muzalendo. Tuanze kwanza na hii historia kidogo, tukumbushane kidogo afu tutaendelea. Kuna mtu wa Angola alikuwa anaitwa Savimbi. Savimbi alikuwa ni muasi wa serikali ya Angola. Alichukuaga 70% ya inchi. Savimbi alikuwa soutenu na Baamerikain. Savimbi alifanya kazi kubwa na Baamerikain, huku Mobutu pia akiwa na soutenir Savimbi. Ina maana Amerika ilikuwa inatumia Zaire, Zaire inatumia Savimbi. Ni sawa na leo jinsi unaona France, Pologne, Angleterre, baadhi ya nchi za Union European na nchi zingine za Ulaya, hata Etazini na wao pia utawala wa Democrat walikuwa wanatumia Paul Kagame. Kisha Kagame anarekrite ba marionete mu Kongo, anakuwa iko na watumikisha, akiwemo Hippolyte Kanambe ambaye ni Mnyarwanda mwenye alipandikizwa, alitengenezwa na kuja kuwekwa Kongo, na baadhi ya Wakongole wengine wenye walitumika kwa profi ya M23. Sasa kwa nini naevoke hii dossier ya Savimbi? Naevoke hii dossier ya Savimbi juu licha ya yote ambayo yako nafanyika, bado watu wako wanauliza, hawaamini. Corneille Nangaa jana juzi yes, wanaonekana wanafanya salongo sio salongo, walikuwa mu harakati za kupanda miti mu vile ya Goma. Watu wanasema hapa ndio wanasema watatoka, hao wenye biko wanafanya hivi watatoka. Kamanyola kamio zilionekana kupeleka chakula kwa basoda wenye biko Katogota, wanasema hao wenye wako wanapelekewa chakula watatoka. Sasa hata kama mtu iko mkutoka ndo hata kula, lazima kule. Kama mtu iko maandalizi ya mwisho ndo hata kula, lazima ale. Na kama mtu iko maproject yenye walikuwa washa ziprepare zifanyike, lazima zifanyike. Kwa hiyo ile swala wala lisiwapatie pressure, lisiwaogopeshe, hapana. Savimbi alishia pabaya. Nini kilifanyika? Serikali ya Angola ilienda kumuona yeye peke mu Marekani. Bwana, mko mnasaidiana na rebel. Ona madega zenziku koze ku population. Bakasinye accord na Marekani.
Angola na Amerika wakasinye makoro, tutakuwa tuna exploiter petrole hivi, tutauziana hivi na hivi. Tunataka amani, aseme ndio. Okay, sawa, tutakupatia hiyo amani yenye unataka na sisi tupate kenye tunataka. Sawa, tutauziana bila shida. Marekani wanamuita Savimbi, ebane, acha vita, tuingie mazungumzo. Wakaenda mazungumzo ya kwanza Zambia, mazungumzo ya pili Tanzania, lakini Savimbi yuko nasema ki yeye hawezi kuwa mtu mwingine mpaka akuwe president. Savimbi alifikia tu mpaka ya kuwa vice president, lakini akurizika, anataka yeye tu ndo akuwe president. Ba Amerika baka propose kila kitu, kwamba sikiliza, rebellion inakuaga na inaishaga. Sasa gisi tunaenda kwa mazungumzo, wewe utakuwa vice president wa mpito, na wakaenda kwa election. Savimbi akashindwa maelection, akachukia, akasema haiwezekani, akareprendre vita. Unaona vile tuko nayo. Savimbi wakati anakimbilia tena kuanzisha vita upya, akapigwa embargo na Amerika. Na ndio hii embargo yenye walipigia M23, haitapataka tena silaha kutoka nje, haitanunuaga silaha. Pesa zao zote zenye wako wanazitumia hazitatumika, zinafungiwa. Viongozi wa M23 wote na kundi la M23. Kundi la M23 linawekwa makundi hatari zaidi. Yaani ni kundi ambalo lenye kuua zaidi. Kundi la kwanza kwa mauaji mashariki mu RDC, depuis RDC inakuaga ni M23. Na ukisema M23 unasema Twirwaneho. Kundi jingine ambalo ni kundi la mauaji ni Twirwaneho. Ndio hizi ziko class hivi. So hii class menye wako wanaenda wanawapiga. Hii masanction wazo wako wanapigwa. Unasikia na ngali sema? Anasema watu wanakaa tu chini wanani sanctionner, bana tu sanctionner, basi sanctions zitatupeleka wapi? Ile ni faso ya kujaribu kuwatia moyo nyinyi watu wa M23. Ile kujaribu kufurukuta kuonekana kwamba wasitetereke, lakini ndani yao wanajua shida ambayo wako wanapata. Nanga huyo alisemaga kwamba wapi, kwa mimi nilisemaga ke le 30 juin tutakuwa tuko Kinshasa, na mlikuwa mnasikia madiskuru zake, lakini alikana mbele ya waandishi wa habari. Sasa yeye hajawahi kusema hivyo. Une semaine après tena anasema tutalibere Kongo yote totalement. Aya, kulibere Kongo yote en totalité ni manake nini? Simbaka na Kinshasa, donc atafika na Kinshasa. Tena anarepete les mêmes propos. Donc barebele ni watu wenye wako wanawaletea maneno ya kuwapumbaza, ya uongo, wanawadanganya en faire croire kwamba wao ndo wako munjia ya mzuri kwa ajili ya kuwasaidia. Kumbe kila mtu pale vile iko natafuta kwenye ategemea. Kila mtu mwenye iko pale M23 size iko natafuta position yake, ategemea wapi. Wanaenda kuwa wako wanasema tu kuwapaka matope, lakini kila mtu iko na position yake. Kanyuki iko na familia yake Etats-Unis. Huyu ni American, iko na passport American, ndio iko anatembelea. Willy Manzi Canada, Bahati Erasto Rwanda, Bertrand Bisimwa Rwanda, Sultan Makenga Rwanda, Sematama Rwanda, nani mwingine wakina Nzenze na wengine wote Rwanda. Donc Lawrence Kanyuka, kuna Freddy Kanyiki, kuna Lawrence Kanyuka Uingereza. Donc kila mtu iko nafasi yake kwenye atakimbilia. Sasa wewe mwenzangu na mimi uko humu Mkongo, unaenda kuungana na M23, unafikiri utaishia wapi? Utakimbilia wapi? Utakimbilia wapi? Aya, apre kupigwa embargo Savimbi, nini kilitokea? Savimbi alijikuta anaishiwa, anunui silaha, serikali inaanza kumwinda ile maeneo yote yenye alikuwa na recupere, yote yenye ilikuwa chini ya influence yake, wakaenda wanachukua mpaka kisi walimfikisha Savimbi mwisho. Savimbi alipigwa risasi na kompani yake, watu wake ndio wenye walimwamini juu.
biko coincé deja. Operation Kashombe alifia maeneo ya Mushiko pembeni ya Dilulu, mangambo ya Grand Katanga. Sona Zambi kutoka huku anakiona kimbia. Mambo yashakuwa magumu kwa Savimbi. Na ndio hili pia ambalo litakwenda kutokea kwa ndugu zetu wa M23. Kwa hiyo yote kuendelea kujipumbaza tu, ni kujipaka, ni kujichocha, lakini hakuna story ya M23 ishapitwa na wakati. Kwetu tunaenda sasa hivi, tunaelekea pazuri mno, tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo awali. Kwa mtu mwenye kuwa na macho kabisa ya kuona, un vrai Congolais patriote de son état, iko naona kisi Kongo iko naenda, anasema kwenye tuko sasa hivi tunaelekea pazuri. Lakini ule mwenye haiko Congolais, mwenye iko wa kudute ndio iko anajaribu kupotosha umma, lakini kiwalisia kwenye nchi iko naenda inaelekea pazuri sana. Kwa hiyo ni jambo la heri na jambo la muhimu sana kama sisi wote kwa pamoja tutasema kwamba tushirikiane, tungane na serikali yetu ili tuweze kusogeza ili gurudumu mbele. Leo tuko tarehe 19 na tuko majira tuko Jumapili, na unajua siku ya Mungu tunakuwa tuko na mambo magumu yale ambayo unaweza ukaambiwa ikakuumiza, lakini inajenga. Sawa, inajenga. Kwa hiyo tutasikiliza ujumbe mzito kutoka kwa ndugu yetu hapa, na baadaye tutaendelea na harakati zingine kupitia Baraka One TV majira ya saa 9. Lakini tu nikukumbushie kwamba mpaka sasa hivi maeneo mbalimbali ambako kuko M23 RDF wako wanatoka. Sasa mnauliza hawa watabakia wapi? Wenyewe watabakia ni M23 ya Bakongole. Ile M23 ya Bakongole yenye itabakia itakuwa haina tena power, juu watakuwa kama vile Savimbi zamani. Unaona? Sasa wale watakamatwa, wanapelekwa sehemu moja kwa ajili ya kantonema. Après pale sasa tunaanza kufanya integration yenye iko individual, na baada ya pale pia sheria inachukua mkondo wake. Yeyote mwenye anajua kwamba alihusika na mauaji, ubakaji, masuala ya kuvuruga usalama wa taifa, yule anaenda kurepondre selon acte yake. Hiyo ndio itakavyofanyika. Kwa hiyo hakutakuwa kusema kwamba mtu amefanya madhambi asemewe moja kwa moja gisi M23 wao wako wanataka. Gisi M23 wako wanasema kwamba wao wanataka amnesty. Na hii amnesty haitatupelekaga fasi as long as bado hatujajua kupinire watu wenye wamefanya makosa. Bado tutakuwa tuko na shida. Angalia leo Kishasa. Huko naona mapinisho zenye watu wenye wako wanatupa mauchafu barabara wako wanafanywa. Mpaka leo hii unaambiwa kwamba usitupe uchafu barabara. Mekuko watu mbele ya wabatiser ya Service National, anakula kitu tena anakitupa mbele yao. Unaona? Na ushaambiwa usitupe sana, kama watu huyo mtu anafanywa na kufanyiwa, inakuwa vijana wetu wana exaggerate. Hakuna kuexaggerate pale. Ulisoma ulisikiza tangazo la General Kasonga Bwiki. Anasema sasa hivi yeyote mwenye ataonekana anatupa hata karatasi mubarabara papa, ukue etidia unaenda kwa masomo, ukue huko mama wa familia wa watoto 10 makumi ngapi sorry, ukue huko mtoto wa generale, huko mtoto wa president, huko nani, utaingia mu service nationale. Yani unatupa uchafu, wanakuona, wanakukamata, wanakutia mugari directement kwenye makasesi. Haijalishi ulikuwa na mishemishi gani, unajikuta kanya makasesi, unaenda kuwa reforme kule. Wanakutengeneza akili upya. Unaona? Ndio maana nchi hii tukisema sema tu tunasameana haitaendelea. Tukitia sheria isimamie mipango yake, impunity tuiweke pembeni, kila mtu afuate taratibu na sheria za nchi itaongoka. Na hii rebellion itaisha. Kama tunasema tu sheria zifanye kazi, yote mwenye iko naingia mu rebellion
ni mtu wa kufunga, ni mtu wa kunyonga, ni mtu mwenye hata participa kama kazi yote ile ya leta. Hiyo itafanya rebellion Mkongo zitokomee na ziishe moja kwa moja na hazitarudia tena, sababu inatakiwa iwe hivyo. So nashukuru sana kwa wote ambao mko mnatusikiliza. Hebu tusikilize ujumbe huu kutoka kwa ndugu yetu hapo. Nilifanya uchunguzi na utafiti na kuuliza habari za Kamanyola, za nini, za Bukavu. Okay, mangambo za Manzibira kule Makanyola. Juu nilipata na watu viko mwa ile matronso kule kwa Roho, kule Chiriri, kule kote, kule kwa Maria Kacheleo, ile mangambo kule kote. Nikauliza na watu viko mwa ile maeneo, pakaniambia bien sûr baliona antuka ile staff wale watu balianza kutoka. Na tisa hivi niko nasema kuko wengine wanachelewa manjia ndio walikuwa wanatoka. Sasa walenda wanaacha na mbatu na watu wao wengine mwezo manjia. Kuna majeshi yao wengine ndio nabakia, mimi madogo madogo paraporo na ile balinda banatosha. Mengambo za Kaziba kungaliki. Unasikia? Sasa wale balinda natoka ndio tujisa kama ndio pale ba RDF inaweza kawezekana juu paski bale sema bali shuka ba mingi. Ile angamba kule c'est vrai que ile ni kweli ba kule banda wanatoka. Me ingine kikosi zabo zingaliki. Manaki kama maliti kama kule kulendaka 5000, manaki inaweza kuwa kama ni 1500 rudia ingine ingale kule. Ndio kwa maana ilifo basoda yetu na wazalendo wakuwe ndio makini. Paski ndanguka mtego ya watu. Paski abayatoka officiellement. Biko banatoka sasa vile mtangazaji alitoka kusema, anasema RDF itatoka M23 na bakiasa. M23 ni nani na RDF ni nani? Point d'interrogation. Sasa kwa kuwa bote wanafanana, bote biko sawa Vietnami, bote biko sawa Chinois. Mswandiza refugee Rwandais Munyamurenge mwiko anajiita Swandiza Munyarwanda, Swandiza Munyamurenge Rwandais refugee Rwandais Munyamurenge biko ajiita Swandiza. Na banilotike Rwandais. Eski bote mtaba confondre, bote ni pamoja. Morphologia bote ni moja. Sasa njoo ile kuaminisha askari zetu wakuwe makini, wasinde mkao mtego. Mebale watu kwanza mapartia kule ndio nisikie. Dede ile mapartia mama sisi ndio tulikwenda kwa confirmer, mais hapana kushante Kamanyola. Kamanyola pale hakuiwezi kuanza kutikisika mbio mbio. Ile tusababu kwanza Kamanyola pale kutakuwa procedure moja kama paski biko na chua. Kamanyola ni mulango paraporo na Bukavu. Bukavu iko na espace ya kawami na wa village. Me Kamanyola iko direct na nini na ma village ziko pale na Bugarama. Ni kutoka ku frontiere, kutoka Walungu pour que fio frontiere ya nini ya Rwanda iko nguvu. Alaki pale Kamanyola iko mwepesi sana, jeshi inaweza ingia pale msegonda. Ndio maana pale biko na Katogota ni danger kwabo. Lubarika ni danger kwabo. Luvunge ni danger kwabo. Ya kufuata nitaka ongeza. Bandugu tusianguke mapiège ya watu. Retrait kwiko wanarudia kwa RDF ya mingi. Watu wanacheza jeu ya ping pong. Na tukue makini, acha tu na Amerika iba tie pression na Kongo tie pression. Sasa walipigwa nini? Walipigwa Uvira kule Mabakobola. Bakasikia kipigo kitakatifu kinabafika. Hawakufichamaka papa journalist. Sasa wanaanza jiretire. Haiko kujiretire a travers ya kipigo, bakona Uvira itakuwa ni danger. Bali tokaka haiko boga simu juba lingia busiku, hapa kuingia ka officiellement. Na ndio maana wazitoka officiellement banapasha toka mugiza. No, biko na tuflate. Bali pigwa Uvira Rwanda, Amerika ilijua kisi walipigwa. Na sasa walipigwa na kupitwa na presse. Bali toka mchana jua kali na wengine mabusubuhi, gisi batu tu wanajua aba bali jiretire. Tusikona fichikana kweli papa mtangazaji. Bali jiretire fasi fulani na tulikuwa nasema swandi za kujiretire, mimi kulikuwa kipigo. Bakajitosha ile eneo. Sawa? Bali toka na watu tu wakaona kisi na banasoma na vitu. Atakuwa papa mtangazaji ulitangaza hapa. Eski bali fichika tena. Sasa hii sasa ya kujiretire sasa officiellement itabashinda ube bakijiretire, eski kutasabikana kwenye kuna waka moto, eski hautaona kama moshi natoka pale kusudi je kama moto na waka, maana yake moshi ilitoka. Eski kwa banatoka kwa kulikuwa 10000 kukibakia 5000, eski force eta sina pafika juu hapana tena msaada.
Donc bangali banatujue nini psychologie. Il faut sisi tukue makini ya kutoka yabo. Eske sasa biko nabambia kama batoke. Biko nabambia sasa vile bana atia mai mkinyo. Si biko nabambia batoke juu biko. Kama Amerika inajua kama habiko, itamwambia batoshe basoda bwana. Kusudi batoke wanajifichi. Tuko tunaambiana Claire papa mtangazaji. Juu tubatakata wasema Boba anajua kama RDF iko Mkongo. Sawa? Banajua kama RDF iko Mkongo. Sawa? Na kisi banajua kama iko Mkongo. Na c'est pourquoi ke balibambia bajiretire. Unasikia? Balibambia bajiretire juu banajua iko Mkongo. Sasa kia kusema ki munaona batatoka basi toka officiellement parce que balikia busiku abakuingia kwa officiellement na ndio wanapasha enda mwele mamari kia vile. No. Balijiretire Uvira, tukajua kama Luvunge Uvira banajiretire wanarudia Kamanyola. Ilikuwa banani? M23. Silikuwa RDF. Masisi kwa banajiretire na magari na kui. Haiko officiellement. Sasa biko kwa aeroport banajua nani? Papa journaliste. Tukwe claire. Na sasa tuko naambia watu tuko naambia watu na sentiment ya kuona kitu tuko na kase nini reality. Hapana. Sasa tubambie tu batu tuangalie, tupatie mecho, tupatie Mungu mecho, tumeni kwa Mungu na tupatie serikali yetu mecho, tuangalie baki wanaendana na hivi mpaka mwisho wapi. Lakini hapana tusiambie batu tena, tubatie morale. Watu wanaweza toka na tutajua kama wanatoka. No, baliingia tukajua kama baliingia. Amerika inajua kama biko. Na sisi tena tunajua kama biko. Na sasa biko natoka. Tunajua kama hawa watu walitoka fasi fulani, effective ilipunguka. Ile ma 26 kamio ubi ma 20 kamio na iko atoka kule Masisi mawapi. Si deja watu wiko wanatoka wale watoka. Sasa komata watoki batuambeka biko atoka pole mugiza nini. Biko natoka ça dépend na safari biko natoka Mwai. Banaweza toka Busubui, batafika quelque part ugize na wakamatia juu usiku ndio kuna kwaka ile nini ya kutembea bien. Paraporo na mchana. Nasikia ndugu zangu, tukue tunaambiana kweli. Ishene tunaipenda na tunetilia confiance ya kuklere batu ukweli. Na ukianza tia mbatu ideolojia ya kubonesha tofauti na kisi batu yuko na wazie masiku, itaonekana sasa vile unataka tupotoshe. Utanisamia kwa kusema ile neno ndugu yangu, usinisikie vibaya na wasikilizaji wasinisikie vibaya. Kuwa clear. Ikisema kisi tunakuwa clear. Bwana ya batu biko banatoka lakini hatuamini munje biko natoka na juu biko ajitusha mkigiza banajitusha ofito atujua kama ile effective iko nene. Me ukienda tuambia aseme gisi waliingia kabusiku, gisi waliingia kwa ofito na juma biko napenda watoke. Sasa si biko banatoka tuko tunasikia. Kuliko biko na jiretire. Ndio tunajua kama RDF fasi fulani ilipunguka. Hivi tu yapasha kuonesha watu. Lakini shanzo onesha watu aseme unaona biko natoka kinaga nini pale unaanza kwa sababu uko na kaseba tu kuonesha clear papa. Utanisamea kama utanisikia vibaya pale. Kuwa tu wazi. Tu parce que bakongomani masiku tuisha kuwa na intelligence moja ya nguvu sana kurefreshire mbio. Ya kwanza haiko ile kati zamani walikuwa tutizama ndevu hapana. Unasikia? Mbele walikuwa tutizama ndevu juu walikuwa tuona tuko bazoba hapo. Tulikuwa tunawaza tu biko karibu yetu na tutona vya mbali. Kwa leo tunaanza na biko mbali. Unasikia ndugu yangu? Ndio maana Mnyarwanda hii masiku kusema tuingie mandevu kutucheza maje haitawezekana parce que na media zote na watu tusha kwa claire. Unasikia? Kila media sai iko nafuatilia. Bakende hivi information zinaenda. Bana urudie hivi information zinaenda. Sai tutajua tu kama biko banenda banazunguluka wala biko banenda directement mpaka kwao. Biote tutajua. Juu na Rwanda tushawakamata mateka kwa information. Biko nafika na Rwanda. Kama afiki Rwanda, information za Rwanda tutajua kama biko banafika mu Rwanda wala biko bangatu mu Kongo. Juu bana tucheza kabumbu. Utaona banasema biko wanaenda, kwa biko wanazungukia tufasi moya ule mu Kongo. Ndio kwa ile tusaidiane, tukue tunaoneshana ukweli. Bwana mtangazaji, nawazia na kupenda sana na mimi nakusikilizaka sana, na mimi nakufuata sana. Naonako uko wazi na njoo maana tunaendelea kuziabone kwenye huko tu sana. Na kustenire kuma evre zako zinaendelea kufanya za kupatia habari nzuri. Lakini usidanganyike na watu basema bongo. Nasema bongo na kupana information moja ziko clair. Ifuna kuwa nazifuatilia. Nasikuwa tujue ma psychologie.
basi tucheze kabumbu, sisi tushakuwa na akili. Haya bwana, nafikiri tumemsikiza ndugu yetu ndugu yetu ameongea mambo yenye kuwa na uwazi, lakini sijui kama naweza kujibu tu maswali mawili hivi. Ni kwamba mpaka sasa hivi mjue kwamba serikali ya Rwanda iko inakubali inakataa uwepo wake Kongo, iko inasema kwamba haitatoa mezire yake ya defense. Haiko unasema iko na basoda wa MODC, iko inaitilize langage kwamba mezire yake ya defense, na viki hawakuingia kiwaziwazi, sawa, lakini sie tunajua kwamba wako zaidi ya 18,000. Nilisema hivi tokea juzi jana, imasiku niko nasema hivyo. Tunajua waliingia 18,000, ndio maana kuko ile commission ya verification pale conjete Goma, kwa sababu itahusika kuwakagua kujua kwamba hawa eske ndo hawa, malgré kwamba wao watajificha. Unajua kuko wengine kitu inatoka secret d'etat, sawa, sio kila kitu ndo watakuwa wanaitale wazi. Wao wanasema hatutatoka, huku chini simu zinapigwa, wewe wane tokeni, sawa. Huko wanasema tuna avance, huko wanaambia wane tokeni, ndio hivyo. Kwa hiyo baadaye watawekwa wote na watahesabiwa wote. Tutaleta ripoti zingine mpya kwamba wameenea 18 ama hawakuenea 18. Kwa hiyo ndugu zangu ndio hivyo. Tukutane majira ya saa 10 ya saa 9 pamoja na saa 12.